अतो देवावन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निगते पदमु समूढमस्य बाहुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णोः कर्माणि पश्य जगतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युद्धः सकाः। जय बोलो रामचंद्र महाराज की। I have performed Kalyanotsavas in many places. Today I can say it's a miracle. Everyone was pin drop silence. It was really good. I hope for the next 5 minutes, please try to maintain the silence. And yes, please everyone sit down. Whoever have the flowers, our volunteers will come and collect the flowers. And in the final, we do the one archana for all of you. And then we do the harati. And then we can programs. Actually today Ram Navami day, so we will just do one harati. And then we will finish. And Ravi Prabhu will do. Hari Om Sri Raghavanda Sardatmajam Prameyam Sitapatim Raghukulan Vayaratnadeepo Ajanubahum Aravindadalagatacham Ramam Visachara Vinasakaram Namami Vaidehi Sahitam Surudраmatale Haime Mahamantape Madhye Pushpakamane Sivriyave Virasane Sthito Agrevadikamanyavistu Ramam Vajesyamano Hari Om Ramaya Namaha रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः शाश्वताय नमः राजीवलोचनाय नमः श्रीमते नमः राजेन्द्राय नमः रघुपुंगवाय नमः जानकी वल्लभाय नमः जैत्राय नमः चितामित्राय नमः शरणत्राणतत्पराय नमः बालिप्रमदनाय नमः वाग्मिने नमः सत्यवाचे नमः सत्यविक्रमाय नमः रतधराय नमः सदाहंरास्ताय नमः कौसलेयाय नमः कर्मध्वंसिने नमः विराटपदपण्डिताय नमः भीषणप्रतिष्ठात्रे नमः हरकोदण्डकण्ठराय नमः सप्ततालभवेत्रे नमः दशकीमशिलोहराय नमः जमदग्नमहादर्पदमनाय नमः ताटकान्ताय नमः वेदान्तसाराय नमः वेदात्मने नमः भगवोदेशजाय नमः भूषणत्रिसन्ते नमः त्रिमूर्तये नमः त्रिगुणात्मकाय नमः त्रिविक्रमाय नमः त्रिलोकात्मने नमः त्रिविजात्मकीर्तनाय नमः त्रिलोकदर्शकाय नमः तन्विने नमः दण्डकारण्यवर्तनाय नमः अहल्या शापशमनाय नमः पुत्रभक्ताय नमः वरप्रदाय नमः स्तेन्द्रियाय नमः चित्तक्रोधाय नमः समदृष्टये नमः सनातनाय नमः जगत्सूर्याय नमः ओम श्री सीतारामचन्द्रमूर्तये नमः ओम सीतादेव्यै नमः भूलोकजातायै नमः रामपत्न्यै नमः जनकस्य पुत्र्यै नमः वैदेह्यै नमः ओम लक्ष्मणस्वामिने नमः उर्मिलानादाय नमः रामसहोदराय नमः दशरथपुत्राय नमः ओम आञ्जनेयमणिपाटलारं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारुजाततरुमूलवासिनं भावयामि करुणानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र बुधमस्तकाञ्जलिं बाष्पवायुपरिपूर्णलोचनं मारुतीं समदराक्षसान्तकम् ओम नमो आञ्जनेयाय नमः आंजनेयाय नमः हनुमते नमः महत्तात्मजाय नमः तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः सीतादेवी मुक्ताप्रदायकाय नमः अशोकमल्लिकाक्षेत्रे नमः सर्वमायाविभञ्जनाय नमः सर्वबन्धविमुक्ते नमः रक्षोविध्वंसकारकाय नमः परविद्यापरिपाय नमः परसूर्यविनाशनाय नमः परमन्त्रनागत्रे नमः परयन्त्रप्रवेदकाय नमः भीमसेनसहायुक्ते नमः सर्वलोकजायिने नमः नमोजवाय नमः पारिजातमूलस्थाय नमः सर्वमन्त्रस्वरूपपदे नमः सर्वमन्त्रात्मकाय नमः कपीश्वराय नमः महाकायाय नमः सर्वलोकहराय नमः प्रभुते नमः सर्वस्तिकराय नमः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः ओम नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नशोकवनाय दग्धलङ्काय वाग्मने गतनिश्चितवाताय लक्ष्मणप्राणदाताय च
वनोपसां वरिष्ठाय वसने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधासुनिमग्नाय महीयने आञ्जनेयाय सूराय सुग्रीव सचिवाय च जन्ममृत्युभयाज्ञाय सर्वक्लेशहराय च मेदिष्टाय पुण्डप्रेतं च समयापहारिणे यातनानाशनाय अस्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षससात्पुरसर्पवृक्षगरीहुते महाबलाय वीराय चिरञ्जीवरुच्यते हरिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्दये बलीनामग्रगण्याय नमो नमः पाहिमार्ते लाभदोस्मेरा सन्मान राक्षसान्तकः यशो जयञ्च मे देवि शत्रून् नाशय नाशय स्वाश्रिता नाम मुदन्येव स्तोत्रमार्गं हानिको भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवसमये ऋग्वेदप्रियः ऋग्वेदमवतारय ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजो होतारं रत्नदातमो ॐ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवसमये यजुर्वेदप्रियः यजुर्वेदमवतारय ॐ शेर्को जयर्को वायुवस्तो वायुवस्तद्देवो वस्वितात् प्रार्थयन् श्रेष्ठतमाय कर्मणे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवसमये सामवेदप्रियः सामवेदमवतारय ॐ शन्नो देवीरनिष्ठया आपो भवन्तु वेदये संयोरविश्रवन्तुनः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवसमये उपनिषत्प्रियः उपनिषदवतारय योमित्यग्रे व्याहरेत् नमगिति पश्चात् नारायणेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नमगिति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि ॐ एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् अप्रवेदि ॐ प्राजापत्यं गोपत्यो ॐ ततो अमृतमस्तु स्मृति एवं वेद उपनिषदो हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीकान्ताय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् मंगलाशासनप्रेरणाचार्य पुरोगमे सर्वेषु पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम् जय बोलो रामचंद्र महाराज की ओम प्रजाहन्ने गोपाय अनुगताय धीमते जातां विश्यमानाञ्चाम्रे सत्ये प्रतिष्ठिता अधर्वपुण्य गोपाय समन्नविधायते
Kshetravataramu. Om Shri Ramachandramurtaye Namaha. Om Ichchamohi Mahabahum Veeram Mahabalo. Gajena Mahataya Hantam Ramam Kshetravataramu. Karuno Rupa Sampanno Sukumaro Mahabalo. Kundari Kapsalaksho Jina Krishna Jina Hambaro. Palamola Senotanto Tapaso Brahmacharino. Putro Dasharathasyastram Bhataro Rama Lakshmano. Tamdrushtra Satruhamtaram Maharshinam Sutavaham. Babu Vaishta Vaidehi Bhaktaram Parisaspaje. Tasami Virgo Chori Svayamanam Kambujaha. Pitam Bharadasrakni Sakshan Manmadamanmataha. Chatram Samarpayami. Om Yete Satam Vurnam Sahasram Yajna Pasapata Putra. Tebhyo Nagendra Sarjota Vishnur Visve Devam Chantu Marudasvastya. Om Maruta Paramatma Paramagatim Paramanogam Paramatma Namchaktivarantam Vayuvehe. Om Chatramatchalayami Shamayir Vijayami Padkedadami Gajanarohayami Yasranarohayami Andolikaanarohayami Sarvopachara Paktopachara Rajopachara Sarvopachara Aham Samarpayami. So far, what we did is we did the Archana and we do the upper Upacharas. Suppose when king is going outside, because Ramachandra Murti by birth he is a king. So there are many Panchayudas which is called Chhatram. If king is going out, he needs to have an umbrella beside him. And Chamaram, someone has to blow the air to him. So that's why we have the Chamaram. And also Dvajapatakam. So if someone is going outside on the chariot, there will be a Dvajapatakam on the chariot. So we given him the chariot. And also we have given the Adarsam. Adarsam means mirror. So if he is going out, he needs to look for himself whether he is looking good or not. That's why we give the Adarsham and Ankusham. That's the weapon basically he carries when he going out. And also he has Kodandam, which is always bow and arrow with him. So now after this program, successfully we are sending him for the Veta or going to the Rajyam. So now we are Hare Krishna. Is there anyone who did not give flowers? Is there anyone who did not give flowers or Archana? Everyone has given flowers. On behalf of you, Naresh Prabhu will offer the flowers to the Lord. And the Lord is going from here to Dasardorf for one more celebration. And with the blessings of Naresh Prabhu's father, we are doing like 5 Kalyanams in 2 days. So, I'll give it to Naresh Prabhu then. Yes, Haribo. Everyone sit down now. Sit down now. Please meditate for 1 minute. Everyone sit down. See the Vigraha Murti and meditate for 1 minute. They should get into your heart. Please sit down. Please sit down. You have to keep them in your heart. Look at the deities. Keep in their heart. Close your eyes. Keep them in your heart. They're going, but they should be there in your remembrance. We'll hide them from you when you open your eyes, but you have to keep them in your heart. That is what Prabhu was saying. You have to get Ram in your heart.